आसाम आगरतला दफारुक हाकतल लामा सालबुरमन लाहारपाति मुखचया आपनि बिसिं हुस्करि खलाय मालखुं मथर थानिबो लामातै थांलासो खलाय तंनाय हिमनायरक तेबो किरि कर खासु बुसक अबाहायना पातिमुंगो साकदेला जावखा खरकसा पातिमुं तांसाल सानदनि जराबो चाकमाघाट आमचायो किरिमासिंसा लाहारपातिमु पानेसागर आमचाइनि जन्मजय राय लाहार आरिलाय तंमनि जराबो लाहार पार तंमनि जराबो आसमसा त्रिपार मालखुं फाइ थुथाइ कलाङै थांगा फियाबा थुथामनि यागलो पातिमा थाइनि त्रिपार मालखुं खारै थांगा अबाहायना साका नुनायर जराकिसनि बिसिंगनो किरि कर नाङै थांलाक्या कक्तमारो हरजाका तेलेमरानि हरबथानाय ब्रिन्दियार पातिमा थायो फायै लाहार पातिजाक न खसावै तलाङै थांगा तेलेमुरा बखाक्से साखाम नगो यागलो साकनायनै आसु चुतक्लालिया सागो हनै सावरिखा फियाबा चाकमाघाट हाकतल लामावतै अबाहाय क्लायै मालखुं हुस्करि क्लाय मथर थानिबो लाहार पातिमुंगो क्लायमानतै हानि हायसुमु आसाइतंखा लाहार कतल लामातै बररक थांलासो क्लायनानै ताबो हिमते फाइतैया ओंगै तंबायखा अपातिमानि यागलो खारजाक त्रिपार मालखुंनो रुतनानै बागै ताबो याप्रि बारकजाक तेलेमुरा थाना पुलिस আমরা একটা কল পাইছি চাকমাঘাট একটা কল পেয়ে আমরা সঙ্গে সঙ্গে গেলাম গিয়ে দেখলাম একটা লোক রাস্তার সঙ্গে সাইডে পড়ে রয়েছে তার নিয়ে তেলিয়ামোড় হসপিটালে নিয়ে এসেছি। কি নাম তুমি? তার নাম হচ্ছে জন্মজিৎ রয়। কোন বাড়ি? বাড়ি তাই না কইতেছে পানি সাগর। কেমন অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কইতে পারি? এটা কইতে পারি না, প্রত্যক্ষদর্শীরা কইতেছে গাড়ি বাড়ি দিয়ে গেছে। তো এদিকে বাইকে বা কোনো কিছুতে আসলো না, না? তাই না হাইটে যেতেছে। তো এইখানে কি করতে আসছিল? ঠিক কইতে পারবেন না।